হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 12ৰ ইংলিছ টেক্সট বুক ফ্লেমিংগত থকা লেচন 2 লষ্ট স্প্ৰিং। এই লেচনৰ অন্তৰ্গত অল টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন এনচাৰ এইটো ক্লাছত আলোচনা কৰা হ'ব। উত্তৰবোৰ একেবাৰে চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে, তোমালোকে এবাৰ চালে আৰু পাৰ্টটো বেলেগ একো চাব নালাগিব। আৰু তোমালোকে ক্লাছটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা, কাৰণ ক্লাছটোৰ মাজতে কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰা হ'ব, যোনটো 99% পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স আছে। এতিয়া আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ পেজ নম্বৰ 17ত থিংক এজ ইউ ৰিড এনেকৈ দিয়া আছে। তাৰে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ চাহেব লুকিং ফৰ ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ, হোয়াৰ ইজ হি এণ্ড হোয়াৰ হেজ হি কাম ফ্ৰম। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, এই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুতবাৰ তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত অহা দেখা গৈছে পৰীক্ষাত। চ' মই তোমালোকক যোনবোৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ম সেইবোৰ তোমালোকে তাক দি ৰাখিবা। এনেকৈ আমি গোটেই ক্লাছটোত আমি কমন কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰি যাম। এনচাৰ হ'ব, চাহেব ইজ এ ৰেগ পিকাৰ, গাৰ্বেজ ইজ wrapped in wonder for him, he is looking for gold in the garbage dumps. Sometimes he find a rupee, even a 10 rupee note. If luck favors, he can find a silver coin too. There is always hope of finding something more. Saheb has come from Dhaka in Bangladesh. Now he is living in Simapuri. It is a settlement of rag pickers at the outskirts of Delhi. এইখিনি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো যিমানখিনি পাৰা যায় চুটিকৈ দিয়া হৈছে। চ' তোমালোকে ইমানখিনি লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মাজে মাজে 4 মাৰ্কছতো অহা দেখা যায়। চ' 4 মাৰ্কছ আহিলে তোমালোকে এইখিনি পাৰফেক্ট এনচাৰ হ'ব। 2 মাৰ্কছ আহিলে অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, কিন্তু এইটো তোমালোকে 2 মাৰ্কছত লিখিব পাৰিবা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাট এক্সপ্লেনেশ্যন ডাজ দ্য অথৰ অফাৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন নট ৱেৰিং ফুটৱেৰ। এনচাৰ হ'ব, when the author noticed many shoeless rag-picking children in her neighborhood, she initially came across an explanation that going barefoot was a tradition among them and other poor children in the country. However, she soon realized that this was merely a way to justify their extreme poverty rather than an actual tradition. This belief only reinforced their state of deprivation instead of addressing the real issue. তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া আছে, ইজ চাহেব হেপী ৱাৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল, এক্সপ্লেইন। এই 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে দাগ দি ৰাখা। এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়, ঠিক আছে। এনচাৰ হ'ব, চাহেব ভেলুড হিজ ফ্ৰীডম এণ্ড হেড এ কেয়াৰফ্ৰী লুক অন হিজ ফেচ। ৱাৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল meant sacrificing this freedom since he had a master to obey. The job paid him 800 rupees and all his meals, but he felt that the weight of the steel canister was more than his rag-picking plastic bag, and he was not content with it. এতিয়া তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 20ত চাবা, থিংক এজ ইউ ৰিড দিয়া আছে। তাৰে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইবোৰ হ'ল তোমালোকৰ পাৰ্ট লেচনৰ মাজত থকা কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট মেক্স দ্য চিটি অফ ফিৰোজাবাদ ফেমাছ। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, দাগ দি ৰাখা তোমালোকে। মই কৈছোঁ তোমালোকে, মই যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ম সেইবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে দাগ দি ৰাখিবা। এনচাৰ হ'ব, ফিৰোজাবাদ ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াজ গ্লাছ ব্ল'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইজ স্পেচিয়েলি ফেমাছ ফৰ গ্লাছ বেংগেলছ। মনত ৰাখিবা, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো, বহুতবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, মেনশ্যন দ্য হেজাৰ্ডছ অফ ৱাৰ্কিং ইন দ্য গ্লাছ বেংগেলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। এনচাৰ হ'ব, workers in the glass bangles industry have to work in subhuman conditions. They have to face many health hazards. The workers often end up blind if they are exposed to the work for many years. The furnaces are set in extremely elevated temperatures and lack proper ventilation. They go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Burns and cuts while working are quite frequent, and inhaling the fumes can lead to lung cancer. তাৰপিছত দিয়া আছে, the workers put their lives in danger to fill their stomachs. Question number 3, how is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? Important question হয় এইটো। এনচাৰ হ'ব, Mukesh belongs to the families of bangle makers, but his attitude is very different from his family. Mukesh wants to break the family tradition of bangle making by becoming a motor mechanic. He is quite determined to follow his dream. 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে এইটো দাগ দি ৰাখা। তাৰপিছত আছে এতিয়া আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সট।
1 number question, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? Your answer hobo, there are several reasons for migration. Firstly, the growing pressure on land has made it difficult to provide employment for everyone. Overpopulation and a lack of job opportunities have driven people to seek better prospects in cities. Secondly, the mechanization of farming has reduced the need for manual labor, leaving landless laborers without work. As a result, they are forced to migrate to cities in search of jobs in industries. Lastly, the decline of traditional arts and crafts in villages has also contributed to migration. With limited local markets for their products, artisans move to urban areas in search of better opportunities and wider markets. Question number 2. Would you agree that promises made to for children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? Your answer is yes. The promises made to for children are seldom fulfilled. We live in a world of hypocrisy where seminars are held to discuss the elimination of child labor, yet India continues to have the highest number of child workers. Ironically, the more hazardous the industry, the greater the number of children employed in it. তাৰপিছত কৈছে, Ernest Young provides a deep and honest insight into the lives of poor children engaged in rag picking and the glass Bengal industry. The 10,000 rag pickers in the Simapuri expose the false claims of the authorities, and what makes it worse is that this explanation happens right on the outskirts of New Delhi. The rag pickers of Simapuri and the child laborers of Firozabad's glass industry have never been to school, nor do they even own proper shoes. Deprived of dreams and opportunities, they remain the easiest victims of exploitation. তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিয়া আছে, what forces conspire to keep workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? Your answer hobo, the workers in the Bengal industry are compelled to continue in the trade as it is the only skill they possess to earn a livelihood. Lacking expertise in other fields, they have resigned themselves to their fate, enduring exploitation by cunning middlemen. To break this cycle of poverty, a proper legal framework and a supportive social system must be established. This would enable them to thrive through their craft and secure a better future free from perpetual exploitation. এতিয়া নেক্সটত দিয়া আছে, talking about the text. ইয়াৰ প্ৰথমটো question, how in your opinion can Mukesh realize his dream? Very important question হয় এইটো। 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে দাগ দি ৰাখা। ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব, Mukesh comes from a family of Bengal makers where generations have been trapped in poverty, misery and exploitation. However, he stands apart from the rest. Unlike his family members, he refuses to let poverty crush his dreams. Mukesh does not wish to follow the traditional occupation of Bengal making. Instead, he aspires to become a motor mechanic and dreams of driving a car one day. Determined and ambitious, he believes in shaping his own future. To turn his dream into reality, he must first end a garage where he can train as an apprentice. With dedication and hard work, he can soon become a skilled mechanic. If he wishes to become a taxi driver, he will need to learn how to drive, pass the driving test and obtain a license. Once qualified, he can work for a travel agency and move closer to achieving his goal. Question number 2, mention the hazards of working in the glass Bengal industry. Important question, এটি তোমালোকে দাগ দি রাখা। ইয়ার आंसर হবে, working in the glass Bengal industry is extremely hazardous. Around 20,000 children are employed in these harsh conditions, unaware that child labor in such industries is illegal. However, in Firozabad, the law is largely ignored. The Bengal makers toil in glass furnaces at dangerously high temperatures. Confined to dim, airless rooms, their eyes become so
accustomed to the darkness that they struggle to adjust to daylight, often losing their eyesight before reaching adulthood. Mukesh's grandfather lost his vision due to years of polishing glass bangles. The relentless, mind-numbing labor has crushed their ambition and ability to dream. Thousands of children work alongside their parents in cramped apartments, shaping pieces of colored glass into delicate bangles. Question number 3. Why should child labor be eliminated and how? Answer hobo. It is a crying shame that India has the maximum number of child workers in the world. It is a stigma that puts our heads in shame. Childhood is the most tender age. A child needs love and care. It is quite unfortunate that all the major industries employ a large number of child workers. About 20,000 children work in the furnaces with high temperatures in the bangles industry in Firozabad. The employment of children in such hazardous industries is illegal. It is banned by the law, but the laws against child labor don't have teeth in them. Those who employ children must be punished, and those who employ them in hazardous industries must be sent behind the bars. Only exemplary punishment can put an end to this shameful practice. তাৰপিছত দিয়া আছে thinking about the language. প্ৰথমত দিয়া আছে although this text speaks of factual events and situations of misery, it transforms these situations with an almost poetical prose into a literary experience. How does it do so? Here are some literary devices like এতিয়া কিছুমান তোমালোকক লিটাৰাৰী ডিভাইচেছ দি আছে। এইবোৰ সাধাৰণতে এটা পৰীক্ষাত সোধা দেখা যায়। যেনেকৈ প্ৰথমতে দি আছে হাইপাৰবল. Hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it really is. For example, garbage to them is gold. তাৰপিছত দি আছে a metaphor. এই হাইপাৰবল মেটাফৰ এইবোৰ হ'ল কি লিটাৰাৰী ডিভাইচ। এইবোৰ এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছ থাকিব। As you may know, compares two things or ideas that are not very similar. A metaphor describes a thing in terms of a single quality or feature of some other things. We can say that a metaphor transfers a quality of one thing to another. For example, the road was a ribbon of light. তাৰপিছত নেক্সট দি আছে কি simile. এইটো স্মাইল নহয়, এইটো কি কয় simile বুলি কয়। এইটো এটা লিটাৰাৰী ডিভাইচ হয়। Simile is a word or phrase that compares one thing with another using the words like or as. For example, as white as snow. এই তিনিটা লিটাৰাৰী ডিভাইচৰ ভিতৰত তোমালোকে তিনিওটা পঢ়ি ৰাখিবা। ইয়াৰ ভিতৰত এটা পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়, চ' আহিব পাৰে। এতিয়া দি আছে কেয়াৰফুলি ৰিড দ্য ফলোয়িং ফ্ৰেজেছ এণ্ড sentences taken care from the text. Can you identify the literary device in such example? তাৰপিছত এতিয়া দি আছে যেনেকৈ প্ৰথমতে Sahabe Alam, which means the Lord of the universe, is directly in contrast to the Saheb is in reality. Your answer hobo irony. তাৰপিছত দি আছে drowned in an air of desolation. এইটো হ'ব personification. Air of desolation is a given a human-like quality, making it a personification. তাৰপিছত দিয়া আছে তোমালোকৰ Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. Answer hobo paradox. Physically, Simapuri is close to Delhi, but metaphorically it is far due to the stark differences in the lifestyle and poverty. তাৰপিছত next কৈছে যে for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is means of survival. Answer hobo এইবোৰ গোটেইকেইটা এটা এটা কিন্তু লিটাৰাৰী ডিভাইচ হয়। ঠিক আছে। antithesis, the contrast between children's wonder and adults struggle to survive creates an antithesis. 5 number দিয়া আছে as her hands move mechanically like the tongues of a machine, wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. এটা হ'ব simile has been used in the sentence. It is used when we compare things or people using like, as, like, etc. In the sentence, hands are compared with tongues of a machine. তাৰপিছত 6 নম্বৰত দিয়া আছে she still has bangles on her wrist but not light in her
আইস। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট অৰ আইৰনি। বেংগলছ চিম্বলাইজ এ হেপী মেৰিড লাইফ বাট হাৰ আইজ লেক লাইট ইণ্ডিকেটিং চেডনেছ এণ্ড ছাফাৰিং। 7 নম্বৰত দিয়া আছে ফিউ এৰোপ্লেনছ ফ্লাই অভাৰ ফিৰোজাবাদ। এইটো কি হ'ব চিম্বলিজম। দ্য এৰোপ্লেনছ চিম্বলাইজ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড অপৰচুনিটি হুইচ আৰ এবচেণ্ট ইন ফিৰোজাবাদ। তাৰপিছত 8 নম্বৰত দিয়া আছে ৱেব অফ পভাৰ্টি। এনচাৰ হ'ব মেটাফৰ হেজ বিন ইউজড ইন দ্য চেণ্টেন্স ইট কম্পেয়াৰ্ছ টু আইডিয়াছ অৰ থিংছ দেট আৰ নট ৰিমাৰ্কেবলি চিমিলাৰ। Poverty does not come from a physical web, but it is still compared with it, show its networking and density. তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে স্কোৰিং ফৰ গ'ল্ড। এনচাৰ হ'ব মেটাফৰ হেজ বিন ইউজড ইন দ্য চেণ্টেন্স ইট কম্পেয়াৰ্ছ টু আইডিয়াছ অৰ থিংছ দেট আৰ নট ৰিমাৰ্কেবলি চিমিলাৰ। গোল্ড ইজ এ প্ৰিচিয়াছ মেটেল এণ্ড কেন নট বি বেগড ফৰ এণ্ড হেন্স দ্য আইডিয়াছ আৰ নট ৰিলেটেড। 10 নম্বৰত দিয়া আছে এণ্ড সাৰ্ভাইভেল ইন সীমাপুৰী মিনছ ৰেক পিকিং থ্ৰু দ্য ইয়াৰ্ছ ইট ইজ একুৱায়াৰ্ড দ্য প্ৰপৰ্চনছ অফ এ ফাইন আৰ্ট। এইটো হ'ব কি হাইপাৰবল। এইটো হাইপাৰবল লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইউজ হৈছে। 11 নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ষ্টিল কেনিষ্টাৰ চিমছ হেভিয়াৰ দেন দ্য প্লাষ্টিক বেগ হি উড কেৰি চ' লাইট বাই অভাৰ হিজ শ্বল্ডাৰ্ছ। এইটো হ'ব কি পেৰাডক্স। এইবোৰ হ'ল এটা লিটাৰেৰী ডিভাইচ। এই চেণ্টেন্সটোত কি লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইউজ হৈছে তাকে লিখিব লাগে। চ' ইয়াত পেৰাডক্স ইউজ হৈছে। এনেকৈ আমি পাৰ্টটো আলোচনা কৰা শেষ কৰিলোঁ। চ' তোমালোকে যদি ক্লাছটো বুজি পাইছা লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ সকলোকে।